श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय। राजवाच शुकचरणे देईचिता आनंदे कहे परीक्षिता। नारद आगे ब्रह्मा जेते विष्णु महिमा भागवते। कहिले जन उपकारे से कथा शुणी प्राणी तरे। जे अबास्ताने जार आगे मुनि कहिले भक्ति भावे। ताहा श्रवण इच्छा मोर तुम्भे मुनिक मधेवर। हरि महिमा अगोचर श्रवणे मंगल उचार। से कथा कह मुनि मोते से हरि चरण जे मते। निश्चल मन करि स्थिर जे मन्ते छाड़ी शरीर। श्रद्धारे जेबा नित्य शुणे जे हरि कथा मने गुणे। मंगल नाम उच्चारणे ताहार हृदे तत्क्षणे। श्रवण मार्गे हरि पासे हृदय पद्मे स्थिर बसे। तार दूरित सर्वनाशे शिशिर जेठे वृष्टि नाशे। जलु हरई मीन राशि से जेठे निर्मल प्रकाशी। निर्मल आत्मा तार होए से कृष्ण पाद मूले रहे। केबे नोहे से बाहार माया भ्रमण होए दूर। पथिक जेने श्रम पाई से जेने रूप गुहे थाई। श्रम पासोरी दुखे रहे गृह संपद भोगे देहे। अधातु मंत आत्मा होए धातु घटणे देह बहे। सोतेज प्रकाशे जे मते तुम्भे तो जान एहा चिते। जार नाभिरु पद्म होई लोकंक स्थान प्रकाशई। जेबा पुरुष देह मते नाना प्रकारे संज्ञा जेते। प्रकाशे अवयव देहि जारूप न जानती केहि। स्वभावे जन्म जार नाही आत्मारु प्राणी सजई। से भूत भूत आत्मा देहे ताहाकु तार अनुग्रहे। जेवन्ते देखे रूपवंत नाभि कमलु होई जात। काल
କଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନାଶ সংকল্পে করইতাছে সর্বকল্পিত নানা রসে এভাবে শুনিলই মুহি এবে তুম্ভকু পচারই কল্পিত কথা কল্পকালে সে বহু করে অবহেলে ভূত ভবিষ্য বর্তমানে সৃষ্টি পালন অবসানে কালর যেবা অনুগতি কল্পিব কল্প সংখ্যা স্থিতি কর্মর গতি অবাকেতে যেহেতু প্রকাশে যে মন্তে কর্মে সঞ্চরে জহি তহি এভাবে জীবে তা বুঝই গুণ গুণজ্ঞ পরিমাণ ভূমি পাতাল দেশ ব্যাম গ্রহ নক্ষত্র মহিধর নদী সমুদ্র দ্বীপবর এথে আশ্রিত জন যেতে ব্রাহ্মণ্ড প্রণাম বাকেতে এ বাহ্যন্তরে বস্তু যেতে সংক্ষেপে কহ মোগ্রতে যুগানুযুগ যুগমান যে যুগে যে বা ধর্ম জ্ঞান মনুষ্য সাধারণ ধর্ম যে বা বিশেষ যথা কর্ম ব্রহ্ম ঋষিଙ୍କ ধর্ম আদি যে রাজ ঋষি সম্বাদী যোগেশ্বরଙ୍କ মুখ্য কেতে লিঙ্গ ভগনে মোক্ষ পথে যে ধর্ম বেদ উপদ্বেহে পুরাণ ইতিহাস বেদে সর্বভূতଙ୍କୁ ସେ সম্ভব বিক্রম সংক্রম প্রস্তাব সে বিধি যজ্ঞ ফলদানে যে কর্ম তীর্বগ সাধনে জীব সম্ভব যে বা মতে যে অবা পাষাণ্ড সংহতে অসার বধ মোক্ষ দুই যে বা স্বরূপ জেণে রহি যে আত্মা তন্ত্র ভাবগ্রাহী আত্মার মায়ারে ক্রীড়ই মায়াদি সূক্ষ্ম স্থূল যেতে তা মধ্য মধ্যে রহে সাক্ষী মতে এবে মু পচারিলি যেতে সংক্ষেপে কহ প্রভু মোতে ব্রহ্মাঙ্ক আত্মা নারায়ণ যে বিশ্ব সংসার প্রমাণ পূর্বা পূর্বে সে যাহা চিন্তি আগরে তাহা আচরন্তি তুম্ভ বদনু হরিহস বিপদে লোহে মনতোষ শ্রীসুত উবাচ হেমন্তে পরীক্ষিত বাণী হরসে সুখ মুখু শুଣି মুনিজনଙ୍କ সভা মধ্যে যে অবা কহিলে আনন্দে সে ভাগবত হরি গুণ ব্রহ্মা
ମହାସମ୍ବାଦ ଏ ପୁରାଣ ସେ କଥା ବ୍ରହ୍ମର ଗ୍ରତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପ ଉପଗତେ ଏକାନ୍ତେ କହିଲେ ମୁରାରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଦୟା କରି ସେ କଥା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ କହିବା ତା ଗ୍ରତେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।